Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athaya Rehan Yumna. Kelas pagi manajemen semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Al-Halik, dosen kita, yaitu yang pertama jurnal, ya. Yang pertama yaitu 1 Oktober 1 Oktober cash perusahaan senilai 700 juta rupiah. Lalu aset mobil senilai 400 juta rupiah. Peralatan atau equipment senilai 300 juta rupiah. Dan bangunan 1 building 600 juta rupiah. Berarti modal awal ada 2 miliar rupiah. Tanggal 2, perusahaan membeli perlengkapan senilai 5 juta rupiah. Dibayar tunai 3 juta rupiah. Sisanya dengan kredit, berarti supply bertambah 5 juta. Cash berkurang 3 juta. Sisanya 5 juta. Nah, cash berkurang 3 juta. Account payable atau hutang bertambah 2 juta. Tanggal 4, cash berkurang 12 juta. Untuk biaya legalitas perusahaan, aset cash berkurang 12 juta. Modal juga berkurang 12 juta. Tanggal 5, cash bertambah 6 juta. Modal juga bertambah 6 juga sebagai revenue. Tanggal 5 itu maksudnya saya, Pak. Tanggal 5. Tanggal 6, pinjaman ke bank bertambah 50 juta. Liabilities, ya. Dan juga bertambah 50 juta. Tanggal 7, account receivable atau piutang bertambah 4 juta. Dan satunya bertambah 4 juta sebagai revenue. Nah, bertambah 4 juta sebagai revenue. Selanjutnya, tanggal 1 Oktober, cash atau debit 700. Mana ini 1 Oktober, cash atau debit 700. Car 1 mobil di debit 400. Equipment atau peralatan di debit 300. Building atau bangunan di debit 600. Capital stock atau modal awal di kredit 6 miliar. Nah, jadi totalnya itu 6 miliar
kreditannya 6 miliar. Tanggal 2, supply di debit 5 juta. Pada cash 3 juta. Di kredit dan account payable 2 juta juga. Itu yang tanggal 2. Nomor 2. 4 Oktober, legal expense di debit 12 juta. Pada cash di kredit 12 juta. Nomor 5, tanggal 5, cash di debit 6 juta. Pada revenue 6 juta di kredit. Ya. Nomor 6, cash 90 juta di debit. Pada bank loan 50 juta di kredit. 7, account receivable di debit 4 juta. Pada revenue 4 juta di kredit. Lalu selanjutnya di buku besar, ya, di buku besar, tanggal 2 Oktober, tanggal 1 Oktober dulu. Untuk cash tanggal 1 yaitu 700 juta. Ya, 700 juta di debit. Untuk tanggal 2 Oktober 3 juta di kredit. 3 juta di kredit. 4 Oktober, tanggal 4 Oktober 12 juta di kredit. Tanggal 5 Oktober 6 juta di kredit. Ya, 6 juta di kredit. Kredit. Di debit, ya, di debit. Tanggal 6 Oktober, dari tanggal 5, sekarang tanggal 6, tanggal 6 Oktober 50 juta di debit. Berarti total di debit 756 juta. Sedangkan total di kredit ada 15 juta. Nah, 15 juta. Saldo cash 741 juta. Ya, di debit. Kar 1 Oktober, 1 Oktober, debit 400 juta. Equipment 300 juta di debit. Building 10 Oktober 600 juta di debit. Supplies tanggal 2 Oktober 5 juta di debit. Account receivable tanggal 7 Oktober 4 juta di debit. Account payable tanggal 2 Oktober 2 juta di kredit. Bank loan tanggal 6 Oktober 50 juta di kredit. Capital stock tanggal 1 Oktober 2 miliar di kredit. Legal expense tanggal 4 Oktober 12 juta di kredit. Selanjutnya, nah ini dia. Nah ini tadi ya, terus. Kedua, pada unadjusted real balance cash di debit 777 juta rupiah. Account receivable di debit 3 juta rupiah.
Supplies di debit 6 juta, 6.000. Prepaid rent di debit 12 juta rupiah. Car di debit 400 juta rupiah. Equipment di debit 299 juta rupiah. Building di debit 600 juta rupiah. Account payable di kredit sejuta atau 1000, ya 1000 ya, bukan sejuta. Annual net revenue di kredit 50 juta rupiah. Bank loan di kredit 50 juta rupiah. Capital stock di kredit 2 juta 500 rupiah. Oh, 2 juta rupiah, bukan 2 juta 500. 2 juta rupiah. Legal notaris expense di debit 12 juta rupiah. Salary expense di debit 3 juta rupiah. Maintenance expense di debit 1000. Bad debt expense di debit 1000. Loss on charge di debit 1000. Total debit dan kredit 2.114.000 rupiah. Salary payable di kredit 7.000 rupiah. Supplies expense di debit 4.500 rupiah. Tax expense di debit 4.000. Tax payable di kredit 4.000. Pada unadjusted entries, ya, pada unadjusted entries, supplies di kredit 4.000. Prepaid rent di kredit 1.000. Account payable di debit 30.000. Unearned revenue di kredit 30.000. Salary expense di debit 7.000. Rent expense di debit 1.000. Interest expense di debit 1.000. Interest payable di kredit 1.000. Depreciation expense atau dalam car di debit 2.000. Accumulated depreciation car di kredit 2.000. Depreciation expense equipment di debit 1.000. Accumulated depreciation equipment di kredit 1.000. Depreciation expense building di debit 3.000. Accumulated depreciation building di kredit 3.000. Pada unadjusted real balance, ya, di debit 777.000, ya, unadjusted itu 777.000. Di debit 3.000. Account receivables, ya, account receivables maksudnya. Account receivables di debit 3.000. Supplies di debit 1.000. Prepaid rent di debit 11.000. Equipment di debit 299.000. Building di debit 600.000. Account payable di debit 29.000. Unearned revenue di kredit 80.000. Bank loan di kredit 50.000. Capital stock di kredit 2 juta rupiah. Revenue di kredit 13 juta rupiah. Legal notaris expense di debit 12.000 rupiah. Salary expense di debit 10.000 rupiah. Maintenance expense di debit 1.000 rupiah. Bad debit expense di debit 1.000 rupiah. Loss on theft, ya, loss on theft di debit 1.000 rupiah. Rent expense di debit 1.000 rupiah. Interest expense di debit 1.000 rupiah. Interest payable di kredit 1.000 rupiah. Depreciation expense car di debit 2.000 rupiah. Accumulated depreciation car di kredit 2.000 rupiah.
Depreciation expense equipment di debit Rp1.000. Accumulated depreciation equipment di kredit Rp1.000. Depreciation expense building di debit Rp3.000. Accumulated depreciation building di kredit Rp3.000. Belum ya? Pada income statement, unearned revenue di kredit Rp8.000. Revenue di kredit Rp13.000, legal notaris expense di debit Rp12.000, salary expense di debit Rp10.000, maintenance expense di debit Rp1.000, bad debt expense di debit Rp1.000, loss on theft di debit Rp1.000, rent expense di debit Rp1.000, interest expense di debit Rp1.000, depreciation expense car di debit Rp2.000, depreciation expense equipment di debit Rp1.000, depreciation expense building di debit Rp3.000, supplies expense di debit Rp4.000, tax expense di debit Rp4.000, total di debit Rp41.000, di kredit Rp93.000, net profit atau income statement Rp52.000 di kredit. Pada statement of financial position, cash di debit Rp777.000, account receivable di debit Rp3.000, supplies di debit Rp1.000, prepaid rent di debit Rp11.000, car di debit Rp400.000, equipment di debit Rp299.000, building di debit Rp60.000, account payable di debit Rp29.000, bank loan di debit Rp50.000, capital stock di debit Rp2 juta, interest payable di debit Rp1.000, accumulated expression car di debit Rp2.000, accumulated depreciation equipment di debit Rp1.000, accumulated depreciation building di debit Rp3.000, salary payable di kredit Rp7.000, tax payable di kredit Rp4.000, total debit Rp2.120.000, total di kredit Rp2.068.000, Rp2.068.000. Net profit use statement Rp52.000 di debit. Salary payable di kredit Rp7.000, supplies expense di debit Rp4.000, tax expense di debit Rp4.000, tax payable di debit Rp4.000, tax debit kredit Rp2.161.000. Untuk yang ketiga, yaitu FIFO. 1 Januari 2023, persediaan awal purchase dan balance ada 1000 unit dengan harga jual Rp20.000, total Rp20.000. 5 Januari purchase 500 unit harga 21,5, tanggal total 10.750.000, sehingga di balance ada dua lapis, yaitu lapisan pertama 1000 unit harga 20, total 20.000, lapisan kedua 500 unit harga 21,5, total 10.750.000. 10 Januari COGS yang pertama dijual adalah lapisan pertama 100 unit, cost 220, total 20.000. Total. Lalu lapisan kedua 200 unit, harga 21,5,
total 4.300.000, masih ada sisa 300 unit. Harga 21,5, total 6.450.000. Atau 6.000 ya, 6.450. 20 Januari purchase 200 unit. Harga 21,75, total 4.350. Di balance lapisan pertama 300 unit, harga 21,5, total 6.450. Lapisan kedua 200 unit, harga 21,75, total 4.350. 25 Januari COGS yang pertama dijual 300 unit, harga 21,5. Total 6.450. Dan lapisan kedua 100 unit, harga 21,75, total 2.175. Masih ada sisa 100 unit, harga 21,75, total 21,75. Untuk LIVO ya, 1 Januari persediaan awal purchase ada 100 unit, ada 1.000 unit dengan harga jual 20 total dan balance 20, total dan balance Rp20.000. 5 Januari purchase 500 unit, harga 21,5, total 10.750, sehingga di balance ada 2 lapis, yaitu lapisan pertama 1.000 unit, harga 20, total Rp20.000. Lapisan kedua 500 unit, harga 21,5, total 10,750. 10 Januari COGS pertama dijual lapisan kedua 500 unit, harga 21,5, total 10,750. Lalu lapisan pertama 700 unit, harga 20, total 14.000. Masih ada sisa 300 unit, harga 20, total 6.000. 20 Januari purchase 200 unit, harga 21,75, total 4.350. Di balance lapisan pertama 300 unit, harga 20, total 6.000. Lapisan kedua 200 unit, harga 21,5, total 4.350. 25 Januari COGS pertama yang dijual lapisan kedua 200 unit, harga 21,75, total 4.350. Lapisan pertama 200 unit, harga 20, total 4.000. Masih ada sisa 1.000 unit, harga 20, total 2.000. Dan yang terakhir average ya, average 1 Januari 1 Januari persediaan awal purchase ya ada 1.000 unit dengan harga jual 20, total 20.000. Nomor 5 Januari ya, 5 Januari purchase 500 unit, harga 21,5, total 10, total 30 dengan harga 20,5. 10 Januari COGS dijual 1.200 unit, harga 20,5, total 24.600. Di balance masih sisa 300 unit, harga 20,5, total 6.150. 20 Januari purchase 200 unit, harga 21,75, total di balance menjadi 500 unit dengan total 4.350, harga 21. Total 10,51, harga 21. Januari 25 Januari COGS dijual 400 unit, harga 21, total 8.400. Masih ada sisa 1.000 unit dengan harga 21, total 2.100.
Demikian ya, mungkin belum 30 menit ya Pak ya, tetapi ini sudah terburu-buru sayanya juga. Soalnya kemarin ada masalah ya, jadi saya nggak bisa ngerjain, baru ngerjain sekarang Pak, bisa bikin videonya, dan baru bangun tadi jam 10. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.